पानी की समस्या से निजात पाने के लिए ब्लॉक ऑफिस की घेराव की गई। आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। पानी की समस्याओं से निजात पाने के लिए ब्लॉक ऑफिस का घेराव किया गया। हावड़ा लीलुआ थाना के विभिन्न इलाके में डूब जाने से लोग काफ़ी गुस्से में दिखे। इनकी शिकायत है कि 4-5 साल से इसी पानी की समस्या झेल रहे हैं। चमरेल, देवीपुर, लक्ष्मणपुर समेत कई जगहों पर घुटने और कमर तक पानी लगी हुई है। यहाँ तक कि कई लोगों के घर के अंदर भी पानी जम चुकी है। परिणाम स्वरूप सार्वजनिक जीवन बहुत ही उथल पुथल हो गई है। बाजार, दुकान से लेकर स्कूल, कॉलेज तक इसी पानी के बीच से गुजरना पड़ता है। वीडियो से लेकर सभी पंचायत प्रशासनिक पद अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है, लेकिन कोई समाधान अब तक नहीं निकला, जिसके चलते गुरुवार को चमरेल ग्राम पंचायत के विभिन्न मोहल्ले के लोगों ने बाली जगाचा प्रखंड कार्यालय का घेराव कर दिया। उन्होंने कहा कि हर साल सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दी जाती है, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता। बाली जगाचा क्षेत्र के विभिन्न इलाके में कई मिलें खुली गई है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की सीवरेज प्रणाली पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई है। देखने वाली बात यह है कि क्षेत्र के लोगों को इस जल संकट से कब मुक्ति मिलेगी। साधारण मानुष जलमग्न अवस्थाय आछे। आपनारा सबाई जानेन विभिन्न जायगाय जे निकाशिगुलो आछे কিছু কিছু মানুষ হয়তো এনক্লোজ করে আছে। আমরা সেটা তদন্ত করছি এবং গত বছর ঠিক না 22-এ আমাদের বালিজগাছা ব্লক থেকে ফগলান লাগিয়ে আমাদের বিভিন্ন যে খালগুলো আছে সেগুলোকে নিকাশি করা হয়েছিল। এবার প্রচণ্ড পরিমাণে জল এবং জানেন বিভিন্ন জায়গা থেকে, তাই বিভিন্ন জায়গায় জলমগ্ন, তাই সাধারণ মানুষ বিডিওর কাছে এসে তার সুবিধা চাওয়ার জন্য এসছেন, যে যাতে কীভাবে জলটা রেস্কিউ করা যায়, এই জন্যই এসছেন সাধারণ মানুষ। না, তালা টালা কিছুই মারেননি। বেসিক্যালি অনেক সংখ্যক লোক একসঙ্গে বিভিন্ন রকম কথোপকথনের আওয়াজ হয়েছে, কিন্তু জলে ডুবে গেল। 10 মিনিট পর বের করা হলো, আর একটু দেরি হলো মানে বাচ্চাটা শেষই হয়ে যেত। অত জল, অতটা করে জল ঘরের ভেতরে, তাহলে মেয়েরা থাকবে কি করে? হ্যাঁ, একদম এক সপ্তাহ হয়ে গেল। এক সপ্তাহ হয়ে গেল। আর এক সপ্তাহ থেকে বেশি হয়ে গেছে। বেশি হয়ে গেছে, কম নেই। আমি এক সপ্তাহই বললাম। জল বেরিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, জল বাড়ছে, জল বাড়ছে, বেড়ে যাচ্ছে। জল বাড়ছে, জল বাড়ছে, কমছে না। রাস্তায় এক কোমর জল আছে, রাস্তায় এক কোমর জল। ঘরের ভেতরে এক কোমর, ঘরের ভেতরে এক কোমর। আপনারা দেখে নিন। এতদিন তো আছেন, ওখানে প্রশাসন কেউ যায়নি, কেউ যায়নি। এই অবস্থাটা দেখে নিন, খালি অবস্থাটা। বড় বড় সাপ ঢুকছে, আমরা বাচ্চা নিয়ে আছি ওখানে। বড় বড় সাপ ঢুকছে, আমরা বাচ্চা নিয়ে ওখানে আমরা বসবাস করছি। তারপর আবার কারেন্ট চলে যাচ্ছে। কারেন্ট চলে যাচ্ছে, অন্ধকারে আমরা বাচ্চা নিয়ে থাকছি। হ্যাঁ, আমার নাম সাগরা খাতুন।